belai belai hambai sini media bondorokno kami malah sentini orang hai sopaika ya takarjola block committee tai district committee oba hege sini general tai badirokni sentini orang committee khanani badai already list of players khalainya paika dan hesel oba hege protecta block committee badirok 30 থেকে 50 জন সংনারক আপনি বিসঙ্গ প্রেসিডেন্ট দঙ্গ খরকসা ভাইস প্রেসিডেন্ট খরক করে নাঙ্গেতে সেক্রেটারি খে 6 জনা অবা হেকেতে বাদবাকি খে সং ট্রেজারার খরকসা নাঙ্গেতে বাদবাকি সং মেম্বার হিসাবে নারক জাগো নাঙ্গো যে জায়গা যে গোবাং হাজার থেকে 50 জন জরাফান সং কাইসে ব্লক কমিটি খালাইমান খালাই কি জংপুই জলাইছিমি दा খাইজা এই সং অবনতি জম্বুই জলা সিমিয়া জম্বুই জলা ব্লক টাকার জলামকে ব্লক ইয়াতো অবকে কাইসা বিধানসভা কনস্টিটিউশন যে কাইসা যেমন টাকার জলা বা 12 টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্র ওমা হেকে সনা 12 জপকে খা 60টা বিধানসভা কেন্দ্র কাইসাকে বাগমা আনকাই কাকরাবন গোলাগাতি গাবো অলরেডি খাইপাইখা তিন অবনো টাকার জলা ব্লক অবনো লাস্ট খালাইয়া अपनी बिसिंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी दङ अब कैसा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जागो जों सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट बा माताबारी डिस्ट्रिक्ट अमतिया गुमति डिस्ट्रिक्ट अमतिया अवश्य कैसा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 60टा विधानसभा केन्द्र थिए जों ताकारजला बागमा गोलागाती काक्राबन 60टा विधानसभा केन्द्र कैसा जों डिस्ट्रिक्ट कमिटी थांनाय आरो 25 জন বিশেষ নিমায়া কারণে বিশেষ প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তাই ট্রেজারার অবাহাইখামে তাই মেম্বারশিপ বাহাইকা অবাহাইকে जों खालाय दंबायो जों सारा त्रिपुरा थोदिनो बरिरकनि ताय जेनेरेल ऑब्जर्वर आनि मुंखै बुदुलो फिनदेबोमोन आं ऑब्जर्वर टीम नंबर 3 नि ऑब्जर्वर टीम लीडर Sini observer tolo sengtongo Fulpi Deborma, Aisha Deborma, angkai Rekha Deborma seng korokor. Joko henen media tak kusuma. Ini balik kena katong kadatan. Ini kaisa Bidan Sabha ni area anak tu kaisa block level committee pelajari. Ini committee orang ibu khazan ni DWF ni, kai YTF ni, kai promote ni. Tinta nak ni, orang ini khazakha, tai khazin tu kena ka, je sini je block level committee khaman hingga, 25 জন minimum. Abang urut hingga 35 জন. Hingga 35 জন tu je, hingga apa lagi khaini. Hingga khoroksa president, 2 জন vice president, 6 জন secretary, treasurer, koroksa. Umai joto, YTF, tadi promote ni, umai na level tu khazan na. Ke district committee ni hingga 25 জন na, tai block level committee ni hingga 35 জন. Umai khazan na. Ke ini kubang ma orang borok khaja, orang ini cini angka orang observer, songja ke ane observer hingga angayang ko, Sorilam, Boxonogo, Nolchor, tai ini Rajapur. O jaga wasan, kop jaga. Ini ane observer sini orang kerja pakai sini bahasa Mongolok sini Deborma. Abon bising tengok Jombu Deborma, Priti Deborma, Aisha Deborma. Borok sini orang observer orang itu menjadi apa buat rabai itu Jermani. Enggak ngoro kok ini kobong mamu semua media ni bising tu orang ini sudah komiti kaman ni bagaya. Komiti khawe pot ni bagoya bobagra sabo samungche kotorna ni nango samungche tona nango buskang ni chini chobawo greater land na chungtuk na ni bagoy chung khabak sa chanango hamjang mungse chini sobche kotor wa hamjang mo chungyak ron laye buskang ni chobawo sung ago glene abone tini oroni boro rono ba sara tripura boro mo kobogro sung o maheke sara tripura mo tini observer loy bobagra bai jak सारा त्रिपुरा में ऑब्जर्वर थांगतों उमाय के कमिटी खाइतों के अब सालसा तुम सालसा नंगनाय ओ कमिटी नि बिसिङो के ओ पयतो नचिन खानि दङ जो खाबाक साखे जों थांगतोंनाय बुबाग्रांका
Rangsak moni muktan sila pun dam. Bo khoroksa chini raja. Upai kora 184 জন ni बताओ 86 নম্বর রাজা বুনি বাকি রাজা এখন চিনি বাগিলে বো রাজা বো কাইসনা মানে চুন ফক নাই বো চুন ফক নাই হিনে তিনি ফেকেবা বো সালসা বন বিসিংতি নক হাত জয় নাই চিনি তুপ্রাসা মুক্তি মানায় আবনো চিনি বিশ্বাস আম বাকি যতন খাবাক সঙ্গে আগে সিপিএম কংগ্রেস আইপিএফটি ওদের পশ্চিম বুনি রাজনীতি বাইচং বুনি বুসা বাইচং থুংজা কই দাগি জাগে চং বাইচং বুলাইকে হাইদি বাস খাইদি আবনো বন্ধ খাইদি আবনো তুমি ইয়াক বাইরে কমলাই চিনি সামগো আর খানেনো তাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা চিনি দাকি মানান বাই চিনি জবাব চিনি হামবাই খরক বা অবজার্ভার চিনি দङ जोंनो काइब्रै खनसे बागजाखा काइथाम काइसा जनरल सिट गलाघाटीयाव जों खायजाका 6 तारिखआव अनिफ्राय जों केलाबागमा खायजाका 7 तारिख दिनै जों जम्पै ताखजला कन्टिन सेगमेन्टआव बुख्रि कमिटि हलाव जों दिनै कमिटि खायजान फाइ दङ अ जागाव दाहिङाव सिनि मिसाब साइ खानायका सिनि जे कमिटि खायजोबोन सिनि जे ब्रेकआप बखाय बो साइ खानायका जों माइकान्यो जों सिनि अजगाव जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि खायजोंनाय सिनि तिब्रामाव थानि सिनि 25 सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि खायजोंनाय ब्लक कमिटि हिंगाय बिनि मिनिमाम 30 बिनि मैक्सिमाम जों 50 जों थाङोनो अमाके जों समस्त सिनि जे कन्स्टिट्युन्सि वाइज जे जों बड़ा जों ब्लक कन्स्टिट्युन्सि ब्लक सिनि पलिटिकल ब्लक अमरतिया जों अर बतिनि सिनि कमिटि जों खायजों गें बरक तिनि अर फाइके तिनोर बेसिकली तिनि जम्पै तागजला नि जे कन्स्टिट्युन्सि सेगमेन्ट जे बरक अमो अनेक बड़ बुझिमैया अ ब्लक हिमाना न क्या मा साना क्या जम्पै तागजला बुको कन्स्टिट्युन्सि काइनि ब्लक दङ काइ जम्पै ब्लक ए बेलबेरि ब्लक केनबो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लक बाया जों खाय अमो खाय सिनि पलिटिकल ब्लक will consist only of one constituency segment will have only one block in our political segment. So it is clear that we have got only one block in Jompoy Takazala constituency segment. Sanin sinim. Ang Takazala ni observer tai Golagati Bakmani observer. Jomu Dharma.